higala happy sabat kaninyong tanan o welcome dinhi sa to ang programa ang takna sa pagtuon. Malipay ta og atong pasalamatan ang Ginoong idangat na usab ta og laing semana og atong namatikdan nga paspas kaayo ang dagan sa atong panahon. Gani kung nagsubaybay mo mga kapaglaom mga to karon nga paghisgutan sa to ang leksyon ni anata sa leksyon 9. Diin ang English dinhi nga edisyon naghisgot nga ang ato ang uluhan be who you are. Okay. Kauban nato karon ang atong duha ka mga kaubanan nga mga magbubuhat dinhi sa South Philippine Union Conference. Niya dinhi ang ato ang administrative secretary in the person of Ma'am Dulce Jimenez ug ang atong secretary usab sa ato ang departamento alang sa mga batanon si Ma'am Joanne Asoy, no? Ako mong gi-welcome ma'am sa ato ang programa sa takna sa pagtuon og nasayod ni mga kapaglaom, mga kaigsunan nga ato gini silang mapahimuslan sa ilahang expertise dinha sa natad sa pagtudlo sa ato ang leksyon sa eskwela sa Batika. Sa dili pa ta mo padayon, gusto na kong hangyoon si Ma'am Dulce alang sa pagampo. Palihog ma'am. Okay, magampo ta. Amahan namo nga balaan ining takna sa adlaw nga ipapahulay. Aniano sab kami nagatawag sa imong ngalan tungod ka nakita namo nga kung kami lang wala gyoy kami mahimo. Yes, Lord. Usa ning takna Ginoo amo gi imbitar ang imong presensya nga magauban ka namo samtang kami magatuon sa leksyon og hinaot nga among kasing-kasing ang among panghuna-una abli sa mga pulong nga among mabatnan nining adlaw. Salamat sa tanan sa imong paguban ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa pagampo. Palikon ko ang ato ang uluhan sa atong leksyon 9 sa English naging dinhi be who you are. Be who you Amo are. ning gibuhat-buhatan na lang og translation sa Bisaya, no? Sama niini ipakita kung kinsa ikaw o pag kinabuhi ikinabuhi ang kinabuhi kung kinsa ka. Okay. Taas o lalom pa ang ato ang panaghisgot-hisgot ng ining mga higala o ubani kami tungod kay ato ni siyang sa tagsaon o ato ni siyang ipahiluna sa inyong mga kasing-kasing aron nga atong mabalon ang mga leksyon nga angay natong kinabuhian sumala ni ining pagtuon. Atong hangyoon si Ma'am Joanne. Ma'am Jo, palihog ko og basa sa atong bersikulong sa uluhod nga akong gituhuan mga higala nga ato gining gisag-ulo ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 paingon sa 7. Maayong buntag mga kapaglaom atong basahon karon ang ato ang bersikulo nga sa ulohon alang sa karon nga semana nga leksyon. Akong pagbasahon gikan sa in New King James Version and Real Study Bible. Nag-ingon siya dinha ang 2 Peter 5 1, 5, 6, and 7, verse 5. But for also this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Okay, no, daghang kayong salamat kung inyong nabantayan mga higala. Doon na din hiing pipila ka mga nindot nga mga kinaiyang Kristohanon, Ma'am Dulce, no? Yes, na. Ang pastor. ang dimension ni San Pedro nga kini siya matud pa sa bersikulo 5 atong idugang sa atong pagtuo, no? So pagtuo dahil dugangan siya din sa nagkayan-lain nga mga kinaiya. Okay. Na akong nabantayan ba nga sa sulat ni San Pablo sa Galacia kapitulo 5 mga bersikulo 22 ug 23 naghisgot si San Pablo didto og bunga sa balaang espiritu. Now sa inyong tan-aw kining hisgutan pod ni San Pedro dinhi nga mga kinaiyang Kristohanon. Naa ba sila'y similarities? Naa ba sila'y kalainan? O unsa maghaning mga butanga sa inyong tan-aw? Murag pariha raman siguro na pastor. No? Murag naagit sila similarities kay kung moingon ka og bunga sa espiritu og kanang kibari murag naabito na siya usa ka kahoy nga naay bunga. Okay. Then gi-compare na siya or murag parehas gina siya pastor sa naabang
kana karon sa ato ang karon nga mga virtues. Okay. Kay sa ato ang Galatians, ma'am, nag-ingon siya ang bunga. Pero dinhi ang giingon niya ladder of Christian progress. Okay. Sa ato pa ang iyahang base, pinaka-base gyud niya mao ang faith. Kani siyang faith naghimo ni siya nga adunay kausaban sa imuhang kinabuhi. Then gikan sa kausaban sa imuhang kinabuhi tungod kay naa kay pagtuo so naay kausaban. Muadto ni siya sa virtue. Muuna ni siyang gisunod na dayon gikan sa pinaka-base gyud niya mao ni siya ang faith. Dayon nag-ingon siya dinha na ay virtue. Gisunod dayon ang knowledge, ang self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, ug ang climax niya mao ang love. Okay, ang pinaka Mao gina siya. Kung nabantayan bitaw sa teksto, gi-enumerate siya, so gitawag ni siya dinhi og ladder of Christian kindness. So kani siya mga kapaglaom, matag sa tagsa mahimong mabatunan tani kung naay Kristo sa ato ang kinabuhi. Okay, amen. Now, sa kang San Pablo nga rendition sa Galacia, iyang giuna ang gugma, no? So giuna niya ang gugma. Dinhi sa kang San Pedro, nahimo nga naulahi ang gugma. Pero sa gimension kaganina sa ato ang kauban din yung mga kapaglaom nga, although last nga gimension ang gugma, pero na-mention niya ang word nga climax, no? Buti pasabot nga ang gugma gyud dinha mao ang bali kalabuton nga angay nga mabatnan sa matag Kristohanon isip nga kabahin sa iyahang kinaiya. Now, naamagi ladder nga gi-mention mo Ma'am Joanne, no? Nag-mention man ka og ladder o hagdanan. Sa diha nga ato na ning mahimo nga mga kinaiya, no? Diha pagtuo, dayon kining maayong kinaiya virtue, pagka pailobon o uban pa. Unsa man ni siya stricto ba gid ni nga kanang isunod ni siya o posible lang ni nga spontaneously, no? Mahitabo ni sa atong mga kinabuhi. Unsa kaha? Pastor, kung balikon ni mong tan-aw sa ato ang teksto, gisunod gyud ni siya. Gisunod siya. Pero dili tingali sa ato ang pagkinabuhi pasabot, buot pasabot sa ato ang pagkinabuhi nga ako'y kaalam sumuuna tingali dili. Kani tingali siyang moing kag ladder. Dili tingali buot pasabot nga kinahanglan mo mutungtong sa kaning virtue na kay pagtuo ay haka mo tabok sa virtue. Prerequisite. Pero dili tingali gyud ingon ana, pastor, ang ako ang pagtanaw dinhi nga basta naa siya ang pinaka-basic niya maunang faith nga moabot ka sa climax nga love kani siya tanan anytime mosulod ra ni sa imuhang pagkinabuhi. Sa to pa nga dunay posibilidad nga ang usa bisan sa ladder inha mura gi-mention ni San Pedro like goodness, no? Posible nga maguna ang knowledge ay ang goodness basta nga sa kinatibuk-an dunay package nga mahitabo nga kini siya naagini siya dito sa ang sa Kristohanon nga mga kinabuhi. Kay kung ang actual, pastor, kung i-actual tani, dili man ka ang sitwasyon ba actual man gini sa sitwasyon, dili man mo ingon nga oy karon ipakita nako akong brotherly love. Kay naa nako sa ikapila ka ang. So sa ato pa ug unsay actual nga sitwasyon nato nga kanus agi kinahanglan. Okay, salamat kayo. So atong hisgutan kadjut ning pagtuo, no? Medyo matinag sa nato pero dili siguro ang tanan mahatagan nato og igo gyud nga gibug-aton sa pagtuon tungod sa ato ang panahon nga dili taas. Hisgutan nato ning pagtuo, no? Na-mention nimo nga mo siya ang basihanan, mo siya ang base. Okay. Bisan pa gani sa tong kaluwasan, Ma'am Dulcie. Dagingon ang sulat ni San Pablo nga naluwas ka mo pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo. O naluwas ka mo sa pagtuo tungod sa grasya. Tungod sa grasya. Okay. Kining pagtuo, unsa man yung pagtuo? Pwede ba nga naalay ikaw in the absence of the influence of the Holy Spirit, pwede ba nga ang tao makapatubo sa pagtuo sa kaugalingon? Murag negative ka na inana, pastor. Okay. Kay kung mayon ka og kanang pagtuo, di ba? Faith comes from God, di ba? Dapat gyud. Faith comes from God. Kung naa kay pagtuo, dili nimo kaayo na siya ma-exercise kung wa gyud kay knowledge sa Ginoo. Okay. So you have to know God in order to have that kind of faith nga gikinahanglan nimo. So Okay, it's something like
Ang pagtuo, pastor, sayon kaayo istoryahon. Sayon ni istoryahon. Sayon kay spilingon gyud, perting sayon na. Pero lisod biya buhaton. Posible ba na siya? Pero tungod sa mga circumstansya sa mga sa ato ang kinabuhi, tungod sa ato ang eksperyensya, inadlaw-adlaw nato nga eksperyensya, nahimo nga kining pagtuo, nahimong masabta nato nga mutuo ta nga naay Ginoo. Tinuod. Dalipay ta mga kapaglaom nga ang atong leksyon naghatag yun nato og clear-cut nga opinion nga kining pagtuo, no, gasa ni gikan sa Dios. Buti pasabot ikaw ug ako, bisag anak pa ka o naglinya nga mga generation sa mga magtotoo, kung dili ka mo grab aning gasa sa pagtuo, dili gyud ni maimo, no? Kay gasa ni gikan sa Dios. O ang atong gikalipay pod kay sa panahon nga ang atong pagtuo ma'am mugamay sa panahon sa mga apostoles kung nakabantay ka ma'am Jo, nag-ingon sila nga, Lord, increase our faith. Sa to pa nga ang whether or not ang atong pagtuo mutubo, naana sa ato ang connection sa Ginoo kay siya nga nagahatag, siya ra pud ang naay katungod o naay gahom nga mo increase. O buti pasabot ikaw sa imong kaugalingon dili ka maka-increase sa imong pagtuo. Nagkinahanglan ka og somebody outside of you nga siya gyud ang mag-increase. Og wa na tay lain mapasanginlan ana kana mauna si Ginoong Hesukristo. Pero ang atong bersikulong sa ulohon nag-ingon nga give diligence, no? Sa to pa nga imong paningkamutan nga sa diha nga naa natay pagtuo, dinhi na mo come in ang work mga kaigsunan, no? Kay atong nahinumduman nga sa atong pagsabot sa pagtuo, dili na siya kay faith and work, no? Kung dili faith that works. So sa diha nga naa ang atong pagtuo, dinha na mo come in nga mo trabaho na ta, and then comes next unsa na dayon nga kinaiya? Virtue na dayon. Virtue. Maayong pamatasan. Tama ba? Good quality of any kind. Oh, good quality of any kind. Gani ang mga philosophers daw sa una, Ma'am Joan, na daw sila gitawag katalog, no? So pagsabot ni katalog, oy. Murag listahan ba? Listahan. Naka-alphabet. Nakakatalog. Oh, so naa si listahan sa kanang mga maayong nga mga kinaiya, no? Kay outside of the Bible mga higala, no, kanang gitawag nilang extra biblical nga mga literature sama atong mga sinulat sa mga dagko nga mga tao, naapoy mga maayo gihapon nga batasan, no. Pero kung dili ni siya nakabase sa pagtuo, moingon tang naa na siya kalainan, di ba? Kung naay maayo nga batasan higala nga dili siya nakabase sa pagtuo, naatay gamay ana nga pangutana kung asa man siya nakabase. Kay kinahanglan man gud nga ang tanan nga mga maayong binuhatan, good quality, no, sa imong giingon ma'am, nakabase siya sa pagtuo. Kay mo man na siya ang base nato. Dayon unsa na dayon mosunod? Knowledge. Okay. Naa po ni gamay nga challenge para nato, no? Kita nga nag-alagad na sa Ginoo siguro for 5 years, 10 years or 20 years baka ha, nga kung unsa tong atong knowledge about Jesus Christ sa una, sa bago pa dang gibautismuhan, di ba? Sa application siguro sa atong leksyon. Siguro atong i-evaluate na nga. Kumusta naman, no? Asa na tadapit karon sa atong pagtuo. Pananglitan sa atong pagsabot sa revelation sa Ginoo, sa iyang pagdeal sa tuwa. Asa na tadapit, no? Kay basi ba og sa gagmay patas pag-alagad kanang giingon ni San Pedro nga gatas lang atong ginainom. Unya after 20 or 30 years gatas-gatas lang tagyapon. Dili siguro pud makatarong ano, no? Muna nga naa din ha ang stages gina-apostol. naay stages din. Unsa ni nagsunod din ha? Kuan. Self-control. Self-control actually. Ang pagpugong. Naagi na siya sa bunga sa espiritu, no? Part of the fruit of the spirit, self-control. Labi na nga ang kinabuhi karon pastor, daghan excesses ba? Daghan. Daghan. So naa nato kung unsaon gyud nato pag-control aning mga excesses. Lagi, no? Dili lang na sa pagkaon. Maskin sa trabaho nato, pastor. Maski sa trabaho, no? Anything good, no, nga napasubra, no? Anything that is in excess matud pa nila. Dili siya maayo, so naay gitawag nga self-control. Dayon mosunod na dayon ang unsa dinha? Perseverance. Okay. Ang imuhang patience. Ang imuhang pagkamapinadayonon. Mao ba na binisaya sa perseverance. Astilan kining pagkamapinadayonon. Na ako'y nadunggan mga kapaglaong
author na yun siya nga, to be a Christian is very easy. But to maintain being a Christian is another way. Sa to pa nga, sayo na pagkahimong Kristohanon, pero ang pagpadayon diha sa pagka-Kristohanon, dili sayon. Dayon, nisunod ang lahi na pud nga kinaiyang Kristohano din Godliness. Godliness. Pagka-Dios nun, okay, ug diha na dayon ang gugma. Okay, gugma. Kining gugma mga kaisunan, daghan man ni siya kahulugan, pero atong sabton nga, kining gugma din nga giresita ni San Pedro, dili to ning klase sa gugma nga ato lang ipakita sa angay higugmaon, no? Sayon naman siguro pag higugma gyud ang kanang imong silingan bitaw nga may kay manghhatag. Sayon ra gyud kayo. Di ba? O Sayon ra kanang gyud atong kayo. silingan nga kanang dili sabaan. Murag sayon kida sila higugmaon, no? Pero kung naagyod kay Set na. kung naagyod kay hagit sa gitawag nga kinaiyang Kristohanon mag-aisunan, unsa nagyud ka, no? Lisod kay higugmaon pastor nga sa silingan nga mangayo kag kamunggay tagaan ka og punuan para Taga-punuan itanom. kay itanong. Okay. Unang ang paghigugma sa unlovable. That's it. So sa to pa nga kini nga gugma nga giresita dinhi, which is the climax, no, sa ladder sa Kristohanon nga kinaiya. Ato ning gituhuan mga kapaglaom nga mauni siya ang gitawag nga gugmang Dios nun. Agape nga gugma. Agape. Unsa may imong masulti ng agape nga gugma gani? Kini nga agape nga gugma is directly to God. Mao ba na siya pastor, no? O directly to God unya kay kung sa between sa tao eros man na. So ang ako ra gyud pastor nga kanaa siya agape love deals with the love of God between God and man. Okay, no? O wala gid siya sa mga gugma. Wala si sama. Sumuna Wala na ang giingon ganina, nagsulti ka ng it's hard to love the unlovable. Unlovable. Ang agape love, muna siya ang klase sa gugma mga kapaglaom nga dili na lisdan. Dili na lisdan sa paghigugma sa dili angay higugmaon. Higugmaon. Buti pasabot, mao ni siya ang klase sa gugma nga gi-exercise ni Ginoong Hesukristo. Og ang atong Dios matud pa siya gugma, no? Di na siya mahigugma, kay gugma na gud siya. Bali, sa iyang pagkasiya pa lang, magtalikod na siya, magtakilid, makita lang nimo bisan iyang anino, na adin na mapakita Gugma. ang iyahang gugma. Okay. Sa ato pa pastor kay gitawag man ni siya og climax kung tanan nga mga virtues na akaani sayon ra kaayo nimo ang paghigugma. Kana. Okay, no? Pwede po nato na isa balihon, no? Nga if you have that love, mo na yung sa kanta sa mga bata nga, it is love that makes the world go round. Pasabot nga kung naapog ka ana, kanang uban niya nga virtue, sayon kaayo. And those other traits of character, they comprise the word love. Okay. Okay. Karon, posible ba nga dunay mag-angkon ta nga Kristohanon pero dili lang ni makita ning giingon ni San Pedro. Kumbaga, ako Kristohanon ba gyud ko? Na ako'y certificate nga nabaptize ko sa Kristohanon nga kuan baya. Pero dili lang makita kanang katong atong gisgutan kaganina. Dili lang siya makita. Murag sa ngalan lang siguro na pastor. Sa ngalan lang. Sa ngalan lang. Sa to pa Pero dili it's pwede. not a real Christian. Dili matured nga Christian. Amen, no? Oh. Actually, doon ako'y nadunggan ang term gitawag nominal Christian. Nga, Nominal. Christian gihapon, pero naay gitawag split level ba sa kanang sa to pa nga dili bitaw dili Patag. parehas, dili patag, Dili patag ang iyahang pag-execute sa iyang pagka-Christian. Now, sa atong leksyon nag-ingon nga be who you are. Buti pasabot kung naa na ta kang Kristo mga kaigsuonan, nag-claim na ta nga Kristohanon, automatically kining mga butang nga mahimo nga maato kining mga kinaiyaha because of the fact nga ang atong Dios Ma'am Joan iyahang gi-impart ang iyahang divine nature, di ba? To start with, mo magina ang atong kinaiya, no? We were created in the image of God. Pero sa diha nga nagdagan ang kapanahunan, ang sala miabot og ang katong image of God nga naa nato Nawala siya. nag-ana man to siya Nadim. Kahilis. no. Sa to pa nga dili na kayo muhaom to nga dagway. Pero malipay ta nga sa diha nga nagpakamatay si Ginoong Hesukristo ug unya iyahan na pong gi-impart balik ang iyang kinaiya. Slowly but surely
Sa diha nga magatutok ta niya, magkaanam-anam og kabalik to nga So na-renew imahin. ang ato nga kuan sa iya ha. Nabago na ta, Nabago. nalimpyuhan, nahinluan na gyud. Cleansing Okay. gyud, totally. Now, part of our lesson karon nga simana mga kapaglaom kining mahitungod sa pagtuo samtang kita nagatubang sa kamatayon. Unsa kay ino ikasulti ini? Pagtuo. Kaning sa kamatayon, kani bitong kaning verse 15. Nag-ingon siya din ha. Gusto na ko basahon, Sige, Pastor. sige. Okay. Mas maayo sige. gyud. Ang verse 15, nag-ingon si Peter, "Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease." Kani daing sa kung basahon nimo prior pagyud ani, kani siya tanan maulang ni siya ang pagpahimangno ni Pedro nga gibilin sa ato nga sa panahon nga siya mo Wala pahulay na. na. Wala na, naatay mahinumduman. Pero ang iya pag yung gipabilin mga kapaglaom nga, si Pedro nag-encourage sa atoa nga nagpahinumdum kanunay kanato nga kanang kamatayon alang sa mga Kristohanon, kamatayon alang sa nakaila sa Ginoo, dili angayan kahadlukan. Okay. Kay nga naman, kana siya gyud moabot na siya, pero naatay gisaad nga assurance nga naay kinabuhi human sa kamatayon. So nag-remind si Peter din ha nga sa tanang panahon kita gibalik na po niya pastor, kita magmatinud-anon ngadto kang Kristo. Amen. No? So, wala iti kahadlukan. Sa nindot gid kaayo. Isod biya ka na yung nga wala ay kahadlukan. Mm. Kay tawhanon ang gud ta no. Tinuod. Hadlok man gud ta. Tinuod, Oh, ma'am. pagkadungog galing nga kasakit ka niya leading to sa nanay mo cancer. Pagingon na nimo nga kuan na stage 4. Oo. Kuyawan na ka bisag stage 1. Kuyawan na gud ka, lahi nimo utok ana. Pero inana ba in facing death kay kabalo na man gid ta nga na. Unsaon nato nga dili ta mahadlok. Okay. Dunay nakuha na ko nga kinaiya po ni San Pablo no. Actually kini si San Pedro mo si San Pablo. Duha ni siya ka mga tao nga lisod nimo bahinon sila sa duha kay daghang kayong mga opinions nga doon na sila usang nga sentimento. Sa on the part of the Apostle Paul ingon niya nga for me to live is Christ and to die is gain no. Si San Pedro mo po na iyang giingon no nga gani kung imong lantaw ng bersikulo 14 nanuguntugo na si kuan Pedro. si San Pedro which is mauna ang angay himuon sa matag Kristohanon nga dapat kabalota manugon no oh kay para nga ang nahabilin unya naa sila mahinumduman nato nga mauto ang atong gitindugan okay lami So kayo ang biblical gid nang manugon adi sir ka mamatay pastor no. mo naghihimo sa mga patriarka mo naghihimo nga ang uban manggod makapanugon kung giligwatan na ang baba sa kutsara wa na hinuon masakto Dili na og masakto ang sulti ang ana, panugon delikado. so samtang nanugon si San Pedro iyang giingon nga dili kalimtan katong gipangsulti niya the ladder of unsa The na ladder of Christian progress. Christian progress dili to siya kalimtan ug unya ang kamatayon mga kaigsuonan although this is easier said than done dili butang nga angay kahadlukan kay after all may problema kung naandam ta, naata kang Kristo, no? To live is Christ and to die is also gain. Mga higala, mga kaigsunan, ang atong leksyon para nako, para namong tulodin usa ka nindot gyud kaayo apan nagpabilin nga hagit kay ngano man. Kini maguma kinaiya ha, kinaiya ni Kristo nga sa atong tawhanon nga kahimtang maglisud ta og reflect ni ana, maglisud ta og pagpakita ni ana kung dili po ta mangayog panabang ni Kristo. Busa mo ingon ko ninyo nga this Christian ladder no ato lang gining ma-perform sa atong mga kinabuhi kung atong pangayoon ang tabang sa grasya sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Wala tay igong panahon hangtod sa sunod nga mga higayon sa atong takna sa pagtuon. Makig-uban kami kaninyo apan sa dili pa nato ni siya putlon sa hinanali atong paminawa ng usa ka musical rendition nga giandam alang kanatong tanan.
Amahan namo nga naka sa mga langit, salamat nga ikaw nagapakig-uban ka namo pinaagi ni nga pagtuon, ug salamat kayo nga kami napahinumduman nga kami ingon nga imong mga alagad ug mga anak dunay katungod nga among mapakita ang Kristohanong kinaiya sa katarungan nga kini imo nang gipahat nganhi kanamo human kami mudawat kanimo pinaagis pagtuo. Hinaot pa nga kami magkinabuhi kung kinsa kami ingon nga imong mga alagad ug mga pinadala. Panalangini ang among tanan karon nga mga televiewers. Ihatag kanila ang samang panalangin nga among gikinahanglan kay among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.